हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के बेहाग रागेर पार्ट 4 এই পার্টে আমি বেহাগ রাগের তান সরগম বা এর অলংকার নিয়ে আলোচনা করব। আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি বেহাগ রাগের তার ছোট খেয়ালটি কিভাবে গাওয়া হচ্ছে তার স্বরলিপি সহ আমি দেখিয়ে দিয়েছি। এই পার্টে আমি দেখাবো যে বেহাগ রাগের অলংকার বা তান সরগম কিভাবে করতে হয়। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে করছি বেহাগ রাগের তান সরগম বা তার অলংকারগুলো। মোহন রে কাহা গয়ে মোহন রে গামা পানি নি ধা পা মা পা গামা গা মোহন রে सा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा मोहन रे मोहन रे पा नि सा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा मोहन रे पा मा गा मोहन रे मोहन रे कहाँ गए 11 মাত্রার তানে বলতে হবে শুধু মোহন, তারপর থেকে তান সরগম শুরু। मोहन गा गा रे सा नि सा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा मोहन गा गा रे सा नि सा गा मा पा नि सा नि धा पा मा गा रे सा मोहन मा पा नि सा गा रे सा नि रे सा नि धा पा मा पा गा मा गा गा रे सा मोहन मोहन गा मा पा नि सा गा रे सा नि रे सा नि धा पा मा पा गा मा गा गा रे सा मोहन गा गा रे सा नि सा गा मा पा मोहन मोहन पा नि सा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा नि सा गा मा पा मोहन सा नि नि धा पा गा गा रे सा नि धा पा मा गा गा रे सा मोहन मोहन रे गा गा रे सा नि नि धा पा गा गा रे सा नि धा पा मा गा गा रे सा मोहन मोहन रे कहाँ गए। এরপর আছে 15 মাত্রার তানে মোহন রে कहाँ गए
सा ग म प म ग म प नि सा नि प नि सा ग रि सा नि ध प म ग ग रि सा नि सा मोहन रे कहाँ गए नि सा ग म प म ग म प नि सा नि प नि सा ग रि सा नि ध प म ग रि सा नि सा मोहन रे आ मोहन रे कहाँ गए ग म प नि सा नि ध प म प ग म प प ग म ग रि सा नि सा म ग प म ग मोहन ग म प नि सा नि ध प म प ग म प प ग म ग रि सा नि सा म ग प म ग मोहन रे ग म प नि सा नि ध प म प ग म प प ग म ग रि सा नि सा म ग प म ग मोहन रे आ मोहन रे आ मोहन रे कहाँ